Ассалому алайкум. Атоизни саломат хонасад бошен. Як чиз аз шумо қисса кардем ки як шиноси мара ва яш дугонаш ҳамин хел як касали чӣ мегӯянд ба воситаи алоқаи ҷинсӣ давай шидаги буда. Баъд духтур мера гинеколог чӯша мебина анализаша. Мега шавҳартон овардаги касала шавҳартон қати касе гаштагия. Мега не шавҳари ма одами зӯра вай кабинеда мешина сусу чихе. Набоша мега хеле рафтаги қати касе гаштаги. Шавҳарта биги биёр мега кани анализаша ҷа бинем кани ку. Шавҳар тоза боша. Вақт занакор шавҳарашон вай мекунанд, пинҳон медоранд ки не шавҳари мо одами тозаака ва кабинеда мешинад, даги ҷо кора карда. Тасаввур мекунед одами дар кабинет шидаги касал ба занаш оварда. Одамое ки мебинанд дар инҷо мегарданд ҳавои ину касал мебаранд, вале мисол духтаракое ки мегиранд вале бапокадаги нестанд. Мо пушти шавҳарашон мегирифтем бо занакор. Не шавҳари ман хеле нест, шавҳари ман хеле тоза. Ба гинекологам хондаги ба ақл дона мега значит хеле рафтаги касала касе овардаги. Мега не набошам, мега шавҳарта биги биё анализаи шавҳартам бояд бибинем мо. Бале. Ана ина ба шумо гуфта дидам ки кора мекунанд, мисол пинҳон мекунанд, занашон хабар надорад аз занашон мегузаронанд. Ё кора мекунанд, арӯзшавандаш дарак надорад, арӯзшавандаш мегузаронанд. Чихел вазорати тандурустии Тоҷикистон зур шудагия ки ман рафтаги будам Тоҷикистон вай мекунанд, духтари бачаро анализашро мегиранд. Чихел зур шуда олимҷаноб асли 21 анализашро мегиранд. Иҷозат ки бошад солим духтари бача бирен оила барпо кунед. Набоша мега табобат кунем, мега баъд оила барпо мекунем. Анализҳои гепатитшонро мебинанд, ВИЧ-ро мебинанд, шушошонро мебинанд ки касали туберкулёз бояд надошта бошанд. Бале гепатитш то ҷигаршон тоза бошад. ВИЧ-ро мебинанд ки ягон алоқаи ҷинсӣ бо ягон кас кардагӣ набошад, тоза бошад духта бача. Ана ки фикр кунем ки чӣ мегӯянд каҷ мегӯянд ку ба манзил намерасад мегӯянд ку. Бале. Чизе ки каҷ аст ба манзил намерасад. Ӯ мебиён дар инҷо кайф сафо мекунед, ҷавонӣ бо чӣ мегӯянд, як гапҳои чӣ доранд ку, гуфти ӯ шогирди ванҷима ки фикрҳои пусидагӣ доранд бо як одамои мо, не тоҷикои мо хамон. Мисоли мо халқи мо як фикри пусидагӣ доранд хелош ки марда зино кунад гунаҳкор намешавад, зана зино кунад гунаҳкор мешавад. Даги ҷуфтаги гапи гунаҳкор намешавад. Мард зан ҳар дар назди Аллоҳ таоло як хел ҷавоб медиҳанд. Фаҳмидем? Мард зан чӣ коре карданд дар назди худованд як хел ҷазо мегиранд. Гуноҳ карданд як хел ҷазо мегиранд, кори савоб карданд як хел ҷазо мегиранд. Ин якта. Димаш мегӯянд ки ана чӣ занака ки ёфтӣ накардиш гунаҳкор мешӣ. И даги ҷо гуфтагия бо занака ёфтӣ ки накардиш зино накардӣ қатъиш гунаҳкор мешӣ. Занаки содара ёфтӣ накардиш гунаҳкор мешӣ. Гапам будай дар як хел одамои фикру пустагишон қатъи. Хеле дар дини ислом неста. Дар дини ислом мегӯяд ки дар зино наздик нашавед. Дар ояти Қуръон чӣ гуфтагия? Наздик нашавед гуфтагия дар зино. Наздик нашавед маъноиш чие? Касе ки даъватон мекунад ки бача биё дар як ҷо мерем дам мегирем, нара. Бачаро бигӯ намеём. Ё ки дар фикратон шайтон вай мекунад ки бидуро сурат тамошо ку. Суратҳоро тамошо ку, суратҳои хушрояҷи ин духтаракҳои хеле бисмилла бигӯ, аузубилла бигӯ, надуро. Бира як кор қатъи машғул ша. Телефонро бигир бикиш дар оҷо партоф. И инсон агар хоҳад ку ҳама корро даст мебиёрад. Инсон хеле вобастагӣ дорад. Дар ояти Қуръон омадагия ку агар бандагон агар хоҳанд ки худованд онҳоро тағйир диҳад, аз Аллоҳ таоло оё талаб мекунед, худованд онҳоро тағйир медиҳад. Мо ки хоҳем ҳама корро метавонем карда. Бале. Инсон ки хоҳад ҳама корро метавонад карда. Аз бадӣ худша нигоҳ медорад. Ба некӣ метавонад ки рава фақат. Дидед мисол ки гинекологҳо чӣ хел меёванд? Врачо ҷо шуда меёванд. Мегӯяд ки ё ки арӯса меёранд ки мепурсанд қатъи ягон кас бидӣ, меёранд шоҳидоро, не мега духтари хона буд мо шавҳар шудем. Значит бача қатъи касе хоҳед кардагия пешаи туи овардаги касала. Ё ки ранги ӯ нақле ки ман кардам ку, зана гуфта ки не шавҳари ман кабинеда мешинад. Значит худат мега рафтем кор кардӣ омадӣ. Вақте ки ман барои чӣ мешидем, кӯдак мада мешид, кидиш мешид, баъд гинеколог вай кард ки шавҳартам бигӯ биёед чӣ кунад. Шавҳарам бурдем, ҳардумон мисол анализа супордем, тоза буромад. Гуфт ягон касал ягон чӣ надорем, лекин ягон асаботон ҷошуда нест ки шумо асабӣ мешед, кӯдактон викидиш мешад. Бале, модарам бемор буд ки нобино шудагӣ буд. Ман фикри байни хонаи модарам, байни хонаи хиср хуштованам будам. Гуфти тоҷикоӣ ки пӯнда хонаи хиср хуштованам бия, пӯнда хонаи падару модарам буд. Аммо фикр қатъи мерафтам боло қишлоқ мошинда тикида тоҷико тикида дига меомадам, аммо аз ҳисоби асаб ами ман кӯдак бачадонам намесуда, меафтида. Викидиш. Баъд врач маро маслиҳат дод ки ҳамин хел мекунед ки кӯдака шумо битонед вай карда. Бале.
یعنی که یک سبب میشه که مثلا که همون کودک مثلا نمیشه یا که مثلا که یک میبینن در همه حال مرد زن میبینن آنالیزش خواهی نخواهی میبینن پیش اویل برپاشایی میبینن پیش حامله میبینن اما بعد که با یگان کسال که زنها گرفته شده بو میگن شوهرتون بیارین آنالیزش بسپارین در همه حالت بیماری های زنانه و مشکلی های زنانه و مشکلی های مثل اویل برپاشایی و برپا کردن و فرزند به دنیا آوردن آنالیزهای مرد زنه یک جو میبینن تنها نمیبینن هر جا یک جای آنالیز میسپارن میبینن بعد میفهمن که کی هسته و میگن که وای بلولویا میگم نشی شوهر چیکار کردگی اومدگی شوهری من راسته میرفت میومد که یگان کسا نآوردگی بود بله از این سو بستگی داره این معنی نداره که راسته میرن همش کسالی میسوی چیز پیته میبرن عقل میگه پای دولت هستن خسته مردای هستن خوشا نگاه میدارن مردای هستن که با آدمای خوب میشینن میخزن که اما آدمای خوب ما رو مثل بیگان روی بد نبره شما دیدین که جوراتون جوری نمیشتن تز جوراتون ایواز کنین جوری که با هر چیز بیزه میبره که جوری جداش نکنه عمر خیام میگه که از اون خوبتر اون است که تنها باشی از اون نفری که هر انسانی که چگونه که نباشه از اون گونه انسان ها باید که وای باشی تنها باشه خوبتر است بله اون انسانی که دردی سر میکنه و به بیماری‌های تابانده شونده برده میرسونه شما که جوان التماس اون انسان دوری بجید سبب ها داره آخه سبب اساسیش اینه که از خدا نترسیدنه یک سبب اساسیش انسانی که خدا میترسه کل دیگه جایی که باشه به هیچ کار دست نمیزنه ما هم در خارجه خونیم 5 سال ما هم دختر یوش بودیم چه برای اون کاری بد نرفتیم اونجا هم دخترا کو میرفتن به هر کاری بد میرفتن شما فکر در کشور خارجه نمیکنن لیکن انسانی که خدا میترسه کار نمیکنه مرن چند بار دخترکای ایمالدا یا چه بودن اونجا ای بیا بریم قطعی عربو بگفتم ای پیش موسه برای نشدی خیلی آدمو قد دوستی کردن کار نیست من گفتم سین دخترکی نبینیم دیگه تا اومدم اینجا و میرفتیم عربو قطعی میرفتیم رستوران رو میخوردیم مرا میگه بیا بریم نمیت عربی رو میدونی خشرو بیا بریم من گفتم ما اینجا عربی خونی نمیدونم قطعی عربو بخورم رستوران رو برم کیف صفا کنم در کورت برای کیف صفا کردن شو فکر میکنم در خارجه آدمو نمیکنن من دختر یوش بودم لیکن نکردم برای چی برای که خدا میترسم انسانی که خدا میترسه کو هیچ گاه با یگان کار نمیروه فهمیدین یکم اساس این است که انسان خدا بترسه یگان کس رو فریب کرده سر تو این مرا میتونه در خارجه هیچ کس سلامت نداره در کافکا 2 سال ایستاده میش کس مرا سلامت نداره این در روسیه obش قریب نسال در این شهر ما هم میگم شما که در روسیه ازینو کردن پروسته اون برای چی گفتم سویت به اساس کنه توجیک گفت که اول میرم سه تا سال میکنم بعد زینو میکنم قطعا اعوذ بالله طرف من خیلی گفت در میجام در جایی که نباشه انسان از خودش وابستگی داره انسانی که اخلاق میداره هیچ کس نه سرش تولد میتونه نه زنک نه بچه مرا در عربستان زنک سما تولد میتونه در اینجا نه وطن هموطن توجیک خواست که بیا سیمو سه تا ساز کنه و در ایوازش گفت زینو همین خدا من گفتم من خیلی کنه که خیلی ایجاد خسانتانی من خیلی شد که خیلی درد گیریش که دیگه جیمیدن نتونید به مرا گفت که نمیتونه اومده اصلا قدم تمیز مونده نشوه کسی که از خدا میترسه که الله تعالی رو در همه جا در همه حالت و در همه زمان چیکار میکنه حفظش میکنه از خدا باید یکم بترسیم یکم از خدا باید بترسیم خب زنده سلامت خدا سلامت باشه